recently heard about a young girl. ළඟදී තරුණියක් ගැන මට දැනගන්න ලැබුණා. ஒரு வாலிப சகோதரி குறித்து அண்மையில் கேள்விப்பட்டேன். She got a message like this: I like you very much. මම ඔබට බොහෝ සෙයින් ප්‍රේම කරනවා කියනවා පණිවිඩයක් එයාට ලැබුණා. நான் உன்னை அதிகமாக நேசிக்கிறேன் என்ற செய்தி அவளுக்கு வந்தது. So she called back. Who is this? මේ කවුද කියලා බලන්න නැවත ඇමතුවා. யார் என்று கண்டுகொள்ளும்படி அவனுக்கு அழைப்பு எடுத்தான். Sometimes you won't answer call back, you will only send a text. Who is this? කමල්ට ඔබ මේ කවුද කියලා විසරක් ඔබත් පණිවිඩය යවනවා. சில நேரம் நீங்கள் யார் என்று கேட்டு செய்தி அனுப்புவீர்கள். But this girl was a little more bold. She called the one who sent this නමුත් text. මේ තැනදී ඊටත් වඩා ටිකක් අභීතව සිටියා. ඔහුට දුරකථන ඇමතුවා. ஆனால் இந்த சகோதரி கொஞ்சம் தைரியமானவள் அழைப்பை எடுத்தார். So this was a boy on the other line. අනිත් පැත්තෙන් පිරිමි ළමයෙක් සිටියේ. அடுத்த பகுதியிலே ஒரு பாய் இருந்தார். I have seen you here and there and I like you very much. I just thought I'll just let you know. තනින් තන මම ඔබ දැකලා තිබෙනවා. මම ඔබට බොහෝ සෙයින් කැමතියි. මේ ගැන මම ඔබට දැන්නවා කියා කතා කළා. இந்த இடங்களில் எல்லாம் நான் உங்களை கண்டேன், உங்களை எனக்கு பிடித்திருக்கிறது என்று சொன்னார். So slowly a relationship developed. කෙමෙන් සමතතාවයක් ගොඩ නැගුණා. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தொடர்பு ஆரம்பித்தது. After some time she became pregnant. ටික දවසක් ගත වෙනට එයා ගර්භණී වුණා. சில காலங்களுக்கு பிற்பாடு கர்ப்பிணியானாள். So she called that boy and said, I'm pregnant. තැනත්තට අමතා කීවා මම ගර්භණී වී සිටිනවා. அந்த வாலிபனை அழைத்து நான் கர்ப்பிணியா இருக்கிறேன் என்று சொன்னான். After that he stopped calling her. ඉන්පසුව ඇව අමතනික නතර කළා. பிற்பாடு அவளுக்கு தொலைபேசி எடுப்பதை நிறுத்தி விட்டான். So she somehow traced him again through different numbers and got him on the line. කෙසේ හෝ වෙන ඇමතුම් වලින් ඌ අමතා ඌ අල්ලගත්තා. வேறு நம்பர்களை தொடர்பு கொண்டு எப்படியே பிடித்துக் கொண்டாள். So why are you escaping like this? ඇයි ඔබ මේ වගේ බේරලා යන්න හදන්නේ? ஏன் இவனமாய் மாறி போகிறீர்கள்? After I told you I'm pregnant, why are you avoiding me? මම මෙයාකර ගර්භණී සිටිනා කීවට පස්ව ඇයි මගහැර යන්න බලන්නේ? நான் கர்ப்பிணியா இருக்கிறேன் என்று சொன்னதுக்கு பிற்பாடு ஏன் தப்பி போக பார்க்கிறீர்கள்? He laughed and you know what he said? ඔව් සිනාසිලා කීවේ කුමක්ද කියලා දන්නවද? சிரித்துவிட்டு என்ன சொன்னான் தெரியுமா? My job is to befriend Pentecostal girls like you, ruin you and then let you go. මාගේ රැකියාව නම් ඔබ වගේ පෙන්තකොස්ත කාන්තාවන් සමග පෙම්බැඳ ඔබ විනාශ කොට අත්හැර දැමීමයි. என்னுடைய தொழில் என்ன என்று சொன்னால் உம்மை போல பெந்தைக்கோஸ்த வாலிபர்களை கெடுத்து பிற்பாடு விட்டு விடுவதுதான். And then he said, I belong to the church of Satan, and he slammed the phone and disappeared after that. මම සාතන්ගේ සභාවට අයිති කියා විසන්ධි කර දැම්මා. நான் சாத்தானின் சபைக்கு சொந்தமானவன் என்று சொல்லி அழைப்பை துண்டித்து விட்டான். So young brothers, young sisters, be very careful about your relationships. Don't simply laugh and join with the world. It's a very dangerous world that you're living in. තරුණ සහෝදරනි ඔබේ සමදතාවයන් ගැන ගොඩාක් ප්‍රවේශම් වෙන්න නිකුරුණේ සිනාසී ප්‍රීතිය භුක්ති විඳිමින් වැරදි දේවල්ට යොමු වන්න එපා. ඊටමත් භයානක ලෝකයකයි ඔබ දැන් ජීවත් වන්නේ. வாலிபனே சகோதரனே சகோதரியே, இந்த உலகத்திற்குள்ளே சிரித்து குலைந்து கொண்டிருக்காதே. ஒரு பயங்கரமான ஒரு உலகத்தில் நீ காணப்படுகிறாய். உன்னுடைய தொடர்புகள் ஐக்கியங்கள் எதை என்பதை கவனித்துக்கொள். On one side, with all the new gadgets that are coming up, new designs, new people, new fashions, the world is getting more and more attractive. Beware, all these attractions are only a trap for you Pentecostals.